Oy, maayong hapon ka pamilya daw. Nasa niya Ricky Baez nagpakatawa ninyo. Kani among games kami rin na ibaw. Huwag ikaingon nga kuha may tubig ang mapindi hangtod mapuno ni. Usa basad. Sakit ba yan eh? Di ba kami manghila kaniron? O karon sugda na. Taon. Ito batok na ito ha? Agad. Sinoo ko. Sipita na ako eh. Sipita. Maro ka. Maro na eh. Mindset ka. Ilong mo sa. Sakit mo na eh. Ilong mo sa oy. Ano? Ilong ko. Ilong. Ako ako. Problema na naman. Eh! Rini! Hindi ka sa ilong. Ay pagbuhat eh, direktor ko. Eh, grabe buwang bago ito laba. Eh! Kubayang ha? Bukaya nga! Ulo. Kinabay. Hindi ko! Bukaya nga! Kubayang. Ano? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha? Hindi ka. Hindi ko? Hindi ka. Hindi ko gawin na no? Akan! Wala. Touch mo! Touch mo! Wala! Gago! Tikas mo! Tikas! Ayun to. Tikas! Usap! Usap! Kinabay. Karang wagaw! Usap! Taos ko yun. Ano ang isang? Kita mata. Huwag yung itang-tang nyo ha! Taos ko dito! Gara mo ha! Kita! Kansi di ko kabawas ninyo, higa nyo ha! Sakit na yung mama ko. Ginawa ko, nabagi ito ako na makabawas ko nila. So di mo jintik ni times po. Ano yan? Gaya ka ba? Ako lang! Bukbo ko ka lang. Kinabay. Atong gali yan. Arasin ko na. Ano ito yun? Punil. Ewan na. Maayong hapon ka pamilya. Nasa din ang Ricky Baez TV no, nagpakatawa ninyo. O amo na suga, shoutout. Tagaan mo pagtagat ang shoutout portion sa amo mga solid supporters and followers. Sila si Jiba Jerbano, Shoutout. Rona Talandron Salmiron, Shoutout. Mary Jane Talandron Alibio, Shoutout. Konsehal Fernan Ripunte, Shoutout. Ariel Villita, Shoutout. Sansin Tunyakaw, Shoutout. Jandol Manggubat, Shoutout. from Sinugbang Guso, Shoutout. Salmo 91, Shoutout. Sinaida Arnaiz, Shoutout from Japan ah. Richard
Alpanta Pansakala from Japan, Yapon. Oh, shout out. Dana Bilita from Jeddah, KSA. Shout out. Bibi Akuen from Dubai. Shout out. Edgar Nusilas Jr. Shout out. Janika Sikuya. Shout out. Alan Ababa. Shout out. Marakinli Kanaya. Shout out. Wilma Ibanez. Shout out. Nael Paparon from Manggubat, Panirio, Jansen, Grex. Shout out. Rose Rivera. Shout out. Jenny Pardo Sapilan sa Purok Size, Balisong. Shout out. Richel Sibilia. Shout out. Jessica Kapada Magabilin. Shout out. Titi Rudy Aliganga. Shout out. Dulag Paran Sabidra Labang. Shout out. Richard Francisco. Shout out. Junior Cabalya Ababan. Shout out. Pati og diling sa Purok Original. Shout out. Ninyo Tapangan. Shout out. Shout out sa mga SG sa Naba o maintenance. Shout out. Leslie Reyes Aguirre. Shout out. O special thanks dimi sa among area karon ni Outlast ko niya og ni Archie Rica og ganahan mo mamalit og law guys. PM ra mo Brad Archie Rica. Naa si Baligya ra law. Oh, shout out. Og shout out dahil ko ni mudagan pagkakonsyalo si Odette Alperes nga mo sponsor siya sa among vlog. Kini tawhana maayong tao kini og taga Balisong. Hope suportaran ni nato siya pagka barangay konsyal dire sa Kantawan. Og dire na may kutob. Bye-bye.